क्राक शालधलाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाइतुक मुंबई कुलाई रुंग नखलाउ लुआजिजाक फिल्स निजिसनि भारत हा कतर यकमानि पांदा व बानाति शाखा मंत्री सुधांशु दास मानजाका धलाई हांकरनि डीएम सिद्धार्थ शिव जयसवाल ते एसपी अविनाश रयनो खबय हाफांनि गुबुन अजामार क्राक शाल फिल्स निजिसनि भारत हा कतर यकमानि शाल हा कतर ते हास्तिनि जत आमसाइ गोनांगय अ शालनो यासाकमानि हाइखे क्राक शाल खातुं खाजानि बिसिंति धलाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि शाखथार मुंबई कुलाई रुंग नखलाउ खलाइ जाखा फिल्स निजिसनि भारत हा कतर यकमानि पांदा आ शाल भारत हा कतरनि बानाति शाखा मंत्री सुधांशु दास पांदा व मंत्री न कारैबो मानजाखा धलाई हांकरनि डीएम सिद्धार्थ शिव जयसवाल ते एसपी अविनाश रयनो खबय हाफांनि गुबुन अजामार आशाल पांदानि पयला बुखाकनो नुखुं करै मालखुंबाय बेराद थंनाय रंनो बेराय नायखा मंत्री सुधांशु दास आबो हाइखिनो मंत्री सुधांशु दासनो हास्ते पुलिसनि बुखाकतो याफार जाखा गार्ड ऑफ ऑनर आबोनि यागुलो भारत हा कतरनि बानाति शाखा मंत्री सुधांशु दास चिंता चेतना जार प्रत्येकटा कर्म जार प्रत्येकटा नीति आदर्श এই ভারতবর্ষকে বৈভবশালী রাষ্ট্র তৈরি করতে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করছেন দিনরাত কাজ করছেন এবং ফলস্বরূপ আজ আমরা লক্ষ্য করছি সেগুলি দিনে দিনে আমরা ফল হিসেবে পাচ্ছি যে ব্রিটিশরা আমাদের দেশের সম্পত্তি লুট করে এই দেশকে রাজত্ব করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমাদের অমূল্য রত্ন নিয়ে গেছিল আজ সেই দেশগুলি মোদিজির কারণে সেই সমস্ত আমাদের সম্পত্তিগুলি ভারতবর্ষে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নিজেরাই এগিয়ে আসছে আজ আমরা লক্ষ্য করছি বিশ্বের দরবারে মোদিজি যখন যান বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতারা সেটা আমেরিকার জো বাইডেন হোক কিংবা কানাডার রাষ্ট্রনেতা হোক ফ্রান্সের রাষ্ট্রনেতা হোক জার্মানি জাপান কিংবা অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতারা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ওনার সুপরামর্শ ওনার গাইডেন্স নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে आशालो त्रिपुरा पुलिस टीएसआर आसाम राइफल्स सिविल डिफेंस एनसीसी ते एनएसएस निकाय बाकायदो प्लेटन नि बुखाक्ति फुनु सखा पेराट ময়দানের চতুর্দিকে লোকের ভারত ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস ভারতের সিআরপিএফ প্লাটুন ১৪০ ব্যাটালিয়ন নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্লাটুন কমান্ডার এসআই খুব সুন্দরভাবে সবাইকে করতালির মাধ্যমে প্লাটুনকে উৎসাহিত দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি প্লাটুন ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ ব্যান্ড হিন্দা সারিবদ্ধভাবে সামনের দিকে প্লাটুন নিয়ে প্লাটুন খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিতভাবে মঞ্চ पांदानि केसारा पेराट फुनुगनाय फार्स्ट सेकेंड थार्ड उनाय प्लेटन रंनो याफार जाखा शकात आबो हाइखिनो पांदानि पाइथागो दाल बिदाल रुंनगो परिनाय जराय रुंनि बिसिंति फुनु जाखा हानलो बैसनाम जाक रजा मुंगते मुशामुंग र उत्कृष्ट सेवा हेतु पुरस्कार प्राप्त करते हुए जोरदार तालियां उत्कृष्ट सेवा हेतु त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस वुमेन की तरफ से जयश्री सिन्हा जोरदार तालियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस त्रिपुरा उत्कृष्ट स्काउट लीडर कंचन शर्मा आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर भारत स्काउट गाइड का भिडियो शकात याफारमानिते मुसामुं 1.5 मिनिट आम्बासानि सिमी शेखरनि कक्थुम चिनि खरां